औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अय्यूब काजी खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। आज हमारे साथ कारी अमजद साहब मौजूद हैं जो कि हमें गाइड करेंगे हज के मुतालिक कि हज का मुकम्मल तरीका किस तरह से जो है ना इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले कारी अमजद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब उनसे कहता हूँ कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दें और बाकी हमें जो है ना गाइड कर दें इसके बारे में कि हज का तरीका जो है ना किस तरह से हज को परफॉर्म किया जाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम सैयद अमजद अली है। बेसिकली मैं दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ और 2018 में मैंने हज किया था पहला। अब मैं हज बदल करने के लिए आया हूँ 2025 में। इस नशिस्त में हज का आसान तरीन तरीका उसको डिस्कस किया जा रहा है। किताबें भरी पड़ी हैं, उनको पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता, तो चंद जुमलों में एक एक दिन के हिसाब से हज का तरीका बताया जाएगा। उसको सुन लीजिए और उस पर अमल कीजिए और हज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसान तरीके से, आसान फार्मूले से हर कोई बहन भाई कर सकेगा। मुबारकबाद कबूल कीजिए मेरी तरफ से जो 2025 का हज कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब का हज कबूल फरमाए। हज जो है वो 5 दिन चलता है। सबसे पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा, 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाकर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है और सो जाना है। और इसके अलावा आप ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि कुरान पाक की तिलावत से मना है। 8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है, सो जाएं। 8 दिन का काम मुकम्मल हो गया। 9 ज़िलहिज्जा को चूँकि अभी आप मिना में हैं, वहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ के आप मैदान अरफात में जाएंगे और मैदान अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को आप अगर मस्जिद निमरा पहुँच चुके हैं तो इमाम साहब के साथ ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ेंगे जाके, जिसे ज़ोहरैन कहते हैं। और अगर आप अपने अपने खैमों में हैं तो फिर आप ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त, असर की नमाज़ असर के वक्त पढ़ेंगे। उसके बाद मगरिब का वक्त हो जाएगा लेकिन नमाज मगरिब की नहीं पढ़ेंगे और आप वहाँ से मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले जाएंगे। याद रहे कि असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने रो रो के दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से। ये सबसे अहम काम है 9 ज़िलहिज्जा का। और एक दूसरा नुक्ता ये याद रखें कि जो मैदान अरफात में सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात में किसी भी वजह से ना पहुंच सका, उसका हज बिल्कुल नहीं होगा। ना उसका मुतबादल कोई दम है और ना कोई और तरीका है, वो हज ही नहीं कहलाएगा। तो ये बात ज़रूरी थी जो मैंने बता दी। जब आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो वहाँ पर जाके, चूँकि जाते जाते देर हो जाएगी, मगरिब का वक्त बिल्कुल फौत हो चुका होगा, आपने मगरिब और इशा की नमाज जाके पढ़नी है, एक अजान और एक अकामत के साथ। उसके बाद आपने कम से कम 70 कंकरियाँ छोटे साइज़ की चुन के वो अपने पास रख लेनी है और उसके बाद आराम करना है। ये काम था आपका 9 ज़िलहिज्जा का। उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा आ गई। 10 ज़िलहिज्जा को आपने फजर की नमाज पढ़ के तलुए आफ्ताब जब होगा तो इसे वकूफ़े मुज़दलिफ़ा कहते हैं। फिर आपने बड़े जमरे के पास जाना है और वहाँ पर जाके 7 कंकरियाँ मारनी हैं। जब आप 7 कंकरियाँ मार लेंगे उसके बाद आप अपनी कुर्बानी की कन्फर्मेशन हासिल करेंगे। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि जनाब कुर्बानी का पैगाम आ गया कि आपके नाम की कुर्बानी जानवर ज़िबा हो गया, उसके बाद भी एक एहतियात करें कि कम से कम 2 घंटे बाद आप तकसीर या हलक करवाएं और उसके बाद जो एहराम की चादरें आपने पहनी हुई हैं उससे आप आज़ाद हो जाएंगे। अब ये जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन है जिसका जिक्र हो रहा है, इसमें तवाफ़े ज़ियारा बहुत सारे बहन भाई करने जाएंगे। मेरा छोटा सा मशवरा ये है कि जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, वो उस दिन ना करें, वो 11 को कर लें। लेकिन अगर उसी दिन आप करना चाहते हैं तो मना भी नहीं है, आप तवाफ़े ज़ियारा के लिए जाएं। लेकिन तवाफ़े ज़ियारा का जहन में रखें
کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے۔ جب آپ صحیح کر لیں گے تو پھر یہ طواف زیارہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بلڈنگ میں اگر جانا ہے، عزیزیہ میں یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے، تو آپ ضرور چلے جائیں، منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے وہاں سے فوراً واپس آرام کرنے کے بعد یا کپڑے بدلنے کے بعد آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے وہ رات مینا نہ گزاری تو پھر آپ نے یہ اچھا عمل نہیں کیا، کیونکہ مینا جانا ضروری ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو یہ جتنی ترتیب میں نے بتائی ہے یہ مکمل کر کے آپ مینا میں جا کے رات گزاریں گے، اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب جس نماز کا ٹائم آئے گا وہ تو آپ نے پڑھنی ہے جہاں بھی آپ موجود ہیں۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن آیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ظہر کی نماز کے بعد، زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں جمرات پہ جا کر، سب سے پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر اس سے بڑے کو۔ جب آپ یہ کنکریاں مار لیں گے اس کے بعد واپس آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے طواف زیارہ نہیں کیا 10 ذی الحجہ کو، وہ اب کنکریاں مارنے کے بعد طواف زیارہ کر کے پھر مینا واپس آ جائیں۔ اس طرح یہ 11 تاریخ بھی گزر گئی چاند کی۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل 11 کی طرح تینوں شیطانوں کو، چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو کنکریاں مارنی ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے واپس اپنے خیمے میں چلے جانا ہے۔ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد خیمے میں واپس جائیں یا آپ مکہ کی طرف تشریف لے جائیں، لیکن ایک ویری امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے مینا کے پورشن کو، مینا کی وادی کو اگر تو غروب آفتاب سے پہلے چھوڑ دیا، اس سے نکل گئے، تو پھر آپ نے ٹھیک کیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ غروب آفتاب کے بعد بھی رکے ہوئے ہیں مینا کے اندر، پھر آپ کو اجازت نہیں ہے مینا کو چھوڑنے کی، پھر آپ رات ادھر گزاریں۔ 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو اسی ترتیب سے کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ مکہ پاک کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تھے 5 دن جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ چھوٹی سی گفتگو ہے، اس کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، 2-4 بار سن لیں، اس کو یاد کر لیں۔ بس آخری بات ایک ذہن میں رکھیں کہ آخری ایک واجب رہ گیا حج کا ان 5 دنوں کے بعد، اسے کہتے ہیں طواف وداع۔ وہ آپ جب مرضی کر لیں، یعنی کہ پاکستان، اپنے وطن جدھر بھی آپ نے جانا ہے، جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا کر 2 نفل پڑھ لیں، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک دونوں جہانوں میں ہمیں عزتیں اور بلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کے صدقے ہم سب بہن بھائیوں کی جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان، بچے، سب کا حج قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تو ویورز، یہی جو ہے نا یہ 5 دن کا جو انہوں نے مکمل آپ کو حج کا طریقہ بتایا، آپ اس کو ہی فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حج جو ہے نا آسان کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔